रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के उस सूबे की जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत करने का मौका मिला है और ये तीसरी मरतबा हैट्रिक की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि अवाम पर हुकूमत उनकी हो। वैसे तो पूरे मुल्क में ये दावा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और आज़ाद जो इलेक्शंस कंडक्ट करने और उनकी निगरानी करने वाले इदारे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी ली है बल्कि क्लीन स्वीप किया। पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा वोट्स और सीटें लेने वाली जमात बनकर सामने आई। लेकिन दो सूबों में हुकूमत उनसे छीन ली गई। तीसरा सूबा जो है केपी, वहाँ पर अब उनकी हुकूमत है। वफाक में उनकी हुकूमत पर डाका डाल दिया गया। वहाँ पर लोगों को जो आस थी वो थी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस सूबे में आएगी तो उनको उनके हकूक़ मिलेंगे, इंसाफ उनकी तहलीज़ पर होगा, सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलतें जिन पर उनका हक़ है वो मिलेगा, सस्ती बिजली मिलेगी, सस्ता आटा मिलेगा और सस्ती जो है गैस वो वहाँ पर मुहैया होगी। गंडापुर साहब ने हुकूमत संभालते ही सबसे पहला दौरा जब वफाक का किया, वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जब उन्होंने दौरा किया, हालांकि इस पर इज़हार नाराज़गी भी किया इमरान खान साहब ने कि उनको ये तस्वीर जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ नहीं बनवानी चाहिए थी। वो सिर्फ इस वजह से आए थे कि सूबे के वाजिबुल अदा जो बकाया जात है 1510 अरब, शायद उन्हें इस मुलाकात के बाद मिल जाएँ, जिसके झूठा वादा जो किया था वज़ीर आज़म ने कि अगर IMF से हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, हमें वो पैसे मिल जाते हैं, उसके बाद हम सूबे के वाजिबुल अदा जो ड्यूज़ है वो क्लियर कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक सूबाई हुकूमत जो है वो वफाक की तरफ देख रही है कि उनके सूबे में जो तरक्याती मंसूबे रुके हुए हैं, जहाँ से PTI ने सिलसिला छोड़ा था, वहाँ से वो सिलसिला जब दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं तो सूबे के पास फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ तक इतलात हैं कि सरकारी वहाँ पर मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें देने के पैसे भी मुश्किल से पूरे किए जा रहे हैं। इस दौरान जो एक खबर सामने मीडिया पर फ्लैश हो जाती है वो काफ़ी दिल दहला लेने वाली थी। दो सूबों का अगर अब तकाबली जायज़ा लें, एक सूबा है पंजाब जहाँ हम लोग रहते हैं, मैं जहाँ का मुकीम हूँ, जहाँ पर मेरी रिहाइश है, वहाँ पर मैंडेट जो है वो हवाले कर दिया गया मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम लीग नून में वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया मरियम नवाज़ शरीफ को। मरियम नवाज़ शरीफ हुकूमत में आती हैं तो आटे की रेल पेल पूरे मुल्क में कर दी जाती है, जिसे रमज़ान पैकेज का नाम दिया जाता है। उस पर आटे के पैकेजेस पर जो बैग्स पर तस्वीरें लगाई जाती हैं वो नवाज़ शरीफ साहब की लगाई जाती हैं। उसके बाद किसान कार्ड एक जारी किया जाता है तो उस पर भी नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगा दी जाती है। और मरियम नवाज साहिबा से जब एक सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि नवाज शरीफ साहब का वफाक या पंजाब की हुकूमत में कोई रोल नहीं है, तो फिर कैसे आप आटे के थैलों पर और से ये जो है किसान कार्ड, इस पर उनकी तस्वीर लगा सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पंजाब में भी और वफाक में भी, तो किस इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हुकूमत है ये है नवाज शरीफ की हुकूमत, तो हम हर उस जगह जहाँ चाहेंगे उनकी तस्वीर लगा देंगे। ये हो गया एक सूबे का मामला। दूसरे सूबे में चलते हैं जहां पर तस्वीर छपती है वजीर आला की। इमरान खान के, आपको हुकूमत में याद होगा कि इमरान खान ने सख्ती से मना किया हुआ था कि किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उनकी तस्वीर ना लगे। एक लॉयर्स कन्वेंशन हुआ था कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, तो काजी फायज ईसा साहब तब आम जस्टिस थे, एक आम जज थे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे। तो उन्होंने PTI को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने हिसाब मांगा था कि बताएं जी, ये लायर्स फोरम जिसमें वज़ीर आज़म साहब शिरकत करने गए हैं, इमरान खान साहब, जहां उन्होंने खिताब किया, यहाँ का जो माली फंडिंग है वो किसने किया, हुकूमत ने की है या लायर्स ने खुद किया। एक वो दौर था और एक ये दौर है कि पूरे मुल्क में, पूरे सूबे में जो है वो किसान कार्ड और आटे के थैलों पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगा दी जाती हैं। लेकिन मुल्क में काजी साहब थे, लेकिन काजी साहब ने बिल्कुल कोई एक सवाल भी नहीं किया। हुआ क्या, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुस्तहकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर बरहम। अली मीन गंडापुर ने मुतल्लिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहा यह अमल हुकूमती और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। मुस्तहकीन की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई। सूबाई हुकूमत ने शफाफ तरीके से 8 लाख मुस्तहक खानदान को रमज़ान पैकेज दिया। ये वो हुकूमत है जिसने, आपको कोरोना के दिनों में याद होगा कि मिसाली पैकेज दिया था, मिसाली काम किया था कि एक मुस्तहकीन जो है
ان کا پردہ بھی رہے، سفید پوشی بھی رہے، اور امداد بھی ان کی دہلیز تک ان کے ہاتھ میں خود بخود پہنچے، کہیں ان کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے۔ نگران حکومت میں آپ نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے جب آٹے کے لیے لائنوں میں لگے تھے، ان کی عزت نفس جب مجروح کی گئی تھی، تو صرف عزت نفس مجروح نہیں ہوئی تھی، وہاں پر ہماری ماؤں، بہنوں، بزرگوں کی عزت کے ساتھ ساتھ جانیں بھی گئی تھی۔ 30 سے 40 لوگ جو ہے وہ لائنوں میں گرمی کی وجہ سے لگ کر جاں بحق ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے آئے روز وہ تصاویر اور فوٹیجز دیکھی ہوں گی، سندھ کی ہوں یا پنجاب کی، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جب وہ مستحق خواتین کہیں سے کسی بینک کے باہر سے جب وہ پیسے لینے آتی ہیں تو ان کا حشر نشر کر دیا جاتا ہے، ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ فوٹیجز آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور ایک صوبہ ایسا ہے جہاں پر مستحقین کی تصویریں چھپنے پر وہاں کا وزیر اعلیٰ اپنے قائد کی دی ہوئی ٹریننگ کے تحت وضاحت طلب کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کون ہے جس نے میرے بہاف پر، جس نے میرے پوچھے بغیر، کون ہے جس نے عمران خان کے احکامات کی نفی کرتے ہوئے مستحقین کی تصویر بھی چھاپی اور میری تصویر بھی چھاپی، اس کا حساب دیا جائے۔ تو وہ صوبہ جو ڈرامے بازی میں پہلے نمبر پہ ہے، جس کی تصویریں اعلیٰ جہاں جاتی ہیں وہاں پہلے 12-13 کیمرے لگے ہوتے ہیں، ہر اینگل سے انہیں شوٹ کیا جاتا ہے، صرف ان کے کپڑے چمک دمک جو برق ان کی ہے وہ دکھانے کے لیے ہر اینگل سے اور ہر ایچ ڈی کیمرے سے انہیں شوٹ کیا جاتا ہے اور پھر ٹریٹ کر کے انہیں میڈیا میں جاری کیا جاتا ہے۔ وہاں کی وزیر اطلاعات جس نے 2 دن پہلے پوری قوم کے سامنے یہ جھوٹ بولا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ صرف 600 سے 700 یا 800 کا جوڑا پہنتی ہے اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈرامے اور رنگ بازیاں پی ٹی آئی پر ختم ہے۔ گنڈا پور نے پہلے رمضان پیکج پر اپنی تصاویر شائع کروائیں، اب خود پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ عظمہ بہاری کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر رد عمل، کہا خیبر پختونخوا میں کسی کو رمضان پیکج ملا یا نہیں لیکن سوشل میڈیا پر ان کا منجن ضرور بکا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن پی ٹی آئی کی ہٹ درمی کی وجہ سے ملتوی ہوا۔ اسپیکر کے پی کے قاسم سوری پارٹ 2 بن گئے ہیں، جو جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں، اس کو مخصوص نشستیں بھی نہیں مل سکتی۔ تو یہ حال ہے ان کا، جو وقتاً فوقتاً نہیں ہر وقت قوم سے جھوٹ بولنے میں مشغول ہے، جو صرف اپنی نمودہ نمائش میں اور پروفائلنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ دوسرے صوبے میں جب یہ اچھا عمل کیا جاتا ہے کہ ہمارے عوام کے پیسوں سے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کسی مستحق کی نہ صرف تصویر چھپے بلکہ کسی وزیر اعلیٰ کی پروجیکشن بھی ایسے نہ کی جائے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، اس پر کیسے ڈرامے اور رنگ بازیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ صرف ان کو رکھا گیا ہے پنجاب کی پروجیکشن کے لیے، لیکن وہ لگتا یہ ہے کہ صرف ان کا دھیان جو ہے وہ کے پی حکومت پر ہے، وہ کیا اٹھتے کیا ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، چلتے کیسے ہیں، صرف اس پر دھیان رکھیں اور جو آپ کی کم عقلی میں آئے وہ بولتے جائیں۔ وہ صوبہ جس کو پنجاب یہ تانا دے رہا ہے کہ وہ پارٹی وہاں پر حکومت کر رہی ہے جو پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں ہے، جس کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکی، کن کی وجہ سے نہیں مل سکی؟ عظمہ بہاری صاحبہ، قوم کو یہ بھی آپ بتائیں کہ اس پارٹی کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے، مینڈیٹ چوری کہاں کہاں سے کیا ہے، نہ صرف پنجاب بلکہ وفاق میں بھی آپ کی حکومت تو بن چکی ہے، لیکن اس کے دن بھی جتنے بھی جاننے والے ہیں، واقفان حال ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ 6 ماہ سے زیادہ حکومت چلنے والی نہیں ہے۔ اس حکومت کو جس کو آپ نے تانا دیا، وہ حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، کمیشن کے غیر آئینی اور قانونی فیصلوں کی وجہ سے سینٹ الیکشن متنازع ہوا۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا بیان، کہا الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی مخالفت جاری ہے، مہم کے تحت سیاسی عمل سے باہر کیا گیا۔ سینٹ میں خیبر پختونخوا سے ہمیں پوری سیٹیں ملنی چاہیے، مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی، الیکشن کمیشن کے پاس آئین کی غلط تشریح کا اختیار نہیں ہے۔ تو وہ جماعت تو بار بار جو ہے الیکشن کمیشن کو کہہ رہی ہے، کورٹس میں جا رہی ہے کہ ہمارا حق دیں۔ وہ صوبہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سینٹ جو کہ چاروں صوبوں کی علامت ہے، چاروں صوبوں کی وہاں پر نمائندگی، مشترک نمائندگی ہوتی ہے، پہلی دفعہ ہے کہ وہاں پر ایک پورے کے پورے صوبے کی نہ صرف نمائندگی چھین لی گئی ہے بلکہ اس کا کوئی نمائندہ وہاں پر موجود ہی نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن یہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر جن کا مخصوص نشستوں پر حق بنتا ہے ان کو وہ حق دیا جائے۔ جن کی مخصوص نشستیں آپ پہلے ہی ہڑپ کر چکے ہیں، اب مزید ان نشستوں کو جو ہے وہ آپ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس صوبے کا جو پرپورشن بنتی ہے، جو تناسب بنتا ہے سینٹ میں، وہ سیٹیں آپ جو ہیں ان پر بھی غاصب ہونا چاہتی ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے پہلے دن سے پی ٹی آئی کو ایک ادارے کے خلاف جنگ نہیں جاری کی ہوئی۔ پی ٹی آئی نے تقریباً جتنے بھی بڑے آئینی ادارے ہیں، ہر ایک نے پی ٹی آئی کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے وہ سلوک روا رکھا ہے۔ جب سے عمران خان کی حکومت چینج ہوئی اور پنجاب اور کے پی میں حکومتیں ختم ہوئی، اس کے بعد سے الیکشن کمیشن کا کردار وہ سب کے سامنے ہے۔
इलेक्शन कमीशन वो इदारा है जिसने इलेक्शन अगर मुद्दत पूरी होती है तो उस सूरत में 60 रोज़ के अंदर, अगर असम्बलियाँ मुद्दत पूरी नहीं करती, अचानक उनको इंतखाबात करवाने पड़ जाते हैं, तो फिर 90 दिन का उनके लिए आइन के अंदर टाइम रखा गया है। लेकिन ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जो चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब के सामने पेश हुए थे जब कासम सूरी साहब वाले रूलिंग का केस था। तो इन्होंने कहा था कि मैं 7 माह दे। फिर पंजाब में 3 दफ़ा जो है वो इलेक्शन की डेट दी जाती है लेकिन इंतखाबात नहीं करवाए जाते। फिर सिक्योरिटी का कहकर कहा जाता है हम अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे, और जब डंडे के ज़ोर पर जो है इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट जब वो कहती है कि फरवरी में इलेक्शन करवाए जाएं, तब भी इलेक्शन कमीशन का किरदार तब भी मशकूक था, और आज भी पीटीआई के हवाले से इलेक्शन कमीशन का किरदार बिल्कुल जानिबदाराना है। उसका झुकाव जो है वो हुकूमती पार्टियों की जानिब जो है बिल्कुल वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। तो ये 2 सूबों का एक हल्का सा कंपैरिजन है, जहाँ पर एक सूबे में तस्वीर आला जो हैं वो सिर्फ फुटेजेस, नुमाइश, अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी, अच्छा मेकअप और अच्छे बैग्स जो हैं उन पर ज़ोर दे रही हैं। और दूसरा वो सूबा जहाँ जिनके पास अभी पैसे पूरे नहीं मिले, जिनको अपना अभी हिस्सा जो है वफाक ने 1510 अरब का नहीं दिया, लेकिन उनको फ़िक्र है तो सिर्फ अवाम की, जिन्होंने वहाँ पर हुकूमत संभालते ही सबसे पहले हेल्थ कार्ड, फिर लंगरखाने और फिर पनाहगाहें जो हैं उनको बहाल किया, और अवाम की बढ़ चढ़ कर खिदमत करने में वो कोई जो है वो कसर नहीं छोड़ रहे। और दूसरी जानब पंजाब है जहाँ पर पहली दफ़ा ये दावा किया जा रहा है कि खातून वज़ीर आला जो वो आई हैं। तो देखें अब क्या पंजाब में चांद चढ़ाया जाता है। उम्मीद तो अच्छी है, रखनी चाहिए, लेकिन सामने बंदा नज़र आ रहा हो जिसको आप देख के कोई उम्मीद बांधे तो फिर अक्ल दंग रह जाती है कि इनसे अब उम्मीद भी क्या बांधे, जिनने 5-6 दफ़ा हुकूमत कर ली है, जो अभी तक भी, जिसको पंजाबी में कहते हैं जिनका पेट नहीं भरा रज्जे नहीं है, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, अवाम से वादे किए पूरे करेंगे, जहाँ से खुशहाली का सफ़र रुका था वहीं से वो सफ़र जो है वो शुरू करेंगे, और अवाम को फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर ऐसे ही अंधेरे में छोड़ के हम चलते बनेंगे। और फिर जब इंतखाबात आएंगे तो फिर हम एक दूसरे को, मैं और पीपल्स पार्टी जो है वो गालियां देंगे, और सब अच्छा अच्छा बुरा बुरा कह के फिर हम हुकूमत बनाएंगे, और आवाम को एक दफ़ा फिर हम उल्लू बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो इस दफ़ा इलेक्शंस में हुआ, जो 8 फरवरी 2024 को सानहा पेश आया इन जमातों के साथ, वो तो सबके सामने है। अवाम ने मैंडेट और वोट दिया झोली भर भर कर पीटीआई को, और जेल में बैठे कैदी 804 को, जिस पर उन्हें एतमाद था कि ये हुकूमत में आएगा तो उनके दिन बदलेंगे, जहाँ से सफ़र रुका था वहाँ से शुरू होगा, तो तरक्की जो है वो तरक्की और खुशहाली जो है वो उनका मुकद्दर बनेगी। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।